kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken kao Kristo, agtugaw tay amin. Dungdungwek kakabsat ken gagayem ti pamati, ada tayo na po iti panawen ti Kwaresma, iti upat nga pulong aldaw, tintay panagsagsagana, panagdaliyasat, panakipagrikna, ken kang runaan gundaway, tinanay nga panagpanpununo ti kay papanan na, tinindaklan a Paskwa ti panakisalakan tayo. Isugaruda po, ita Domingo, mangmigan tayo, iti panakasulisog ni Apo Jesus. Numan pa'y hantay manggigan na Apo, iti dagiti panakasulisog na, amasansan nga manggig tayo Apo, nga sadyay let ang nasulisog na Apo Jesus, iti Diablo. Ngano tayo kitain, dagiti naibasa, ket isubli na tayo po, iti kay papanan na ti panawen ti Kwaresma. Awan sa balik ket panagdalyasat tayo, amay palpalagip, dahiti ket gundaway, apanang dalos, a time to cleanse. Ken dagiti naibasa nga nanggigan tayo, may palpalgip kadak tayo, iti pakailadawan, ti panakabuniyag tayo, ken Kristo. Nga iti buniyag, simbolwen na ti panakadalos tayo, ana magbalin kada tayo, abaro a parswa ni Kristo. Ket ti panawen ti Kwaresma, may palpalagip garud manen kada tayo, ti panakabugo, panangugas, ken panang pabaro tayo. Nga isukumay ti mga idaldalan, tinananay, nga panagbalbaliw tayo. Isungay ti paganurutan ti Santa Quaresma, may palpalagip, nga dagitoy nga talo nga banag ket tumulong amang dalos. Ken kang runaan nga tumulong tatno maliklikan tayo, ken hantay matnag ti sulisog. Iti paganurutan ti Santa Quaresma, kas kuma iti panagkararag, ti panagayunar, panaglimos, ken kastamit iti panagtulong, iti padatay a tao. Dagiti Apo ket kuna tayo napateg nga aramid iti Santa Quaresma. Ngayon tayo mo't kitain nga dagitoy Apo ket tatno tumulong, tatno hantay nga matnag dagiti sulisog ti lubong. Akang runaan nga pakatkat na ganti tao. Adu ti sulisog, agraira, itaglawlaw tayo. Amen. Kung natay garod Apo, no inak Apo nga iladawan, mabalintay mo't Apo nga ibilang when no, kung natay Apo nga kaslangay aniniwan ti sulisog, aniniwan gapkanan taroy anyati ayan mo adalata sa diay, kumuy-kuyog kengka. Amen? Isu nga at any strike of the time and moment, you may fall into temptation. And there are a lot of temptations. Ngem Apo, ti temptasyon ket mangipalagip launay nga ti tao nalapit, ti tao nakapsot, ti tao mangliplipat, ti tao nalaka amatnag iti basol. Ngayon nandakit kita kakapsat ken gagayem, iti panagdalyasat tayo iti pat nga pulong aldaw, may palpalagap ti panagdalyasat dagiti Israelita manipod iti kunatay Apo into the Red Sea. When they crossed the Red Sea, and in 40 years of journey to the promised land, we see how they have been tempted. For 3 consecutive times, there are major temptations in their journey, and they fell. Naabakda.
Ngem ita apo may palpalagip kada tayo nga ni Apesos ti panagdalayasat na ijelet ang naparmek ken nagbalay gin Apesos. Haan nga natnag ti basol. Udikit pinarmek na iti sulisog. Dahiti garod kit may palpalagip kada tayo, numan pa'y adu ti sulisog itaglawlaw tayo. Kabaylan tay sudang aparmeken. Babayin ti bilig ti panagkarkararag tayo. Amen? Babayin iti bilig a panagtungpal tayo iti paganarutan ti Santa Quaresma. Tumulong nagkarkararag tayo. Tumulong no datayo madapuket masursuro tayo iti tumulong kin mangibingay tadda kada tayo when we do thanksgiving. Tumulong no kunatay apo we also learn to fast. Tipulen tayo, kisayan tayo, dagiti am banbanag at tumulong tatnuanan anay ang makapagrikna tayo dagiti kakabsat tayo. Kakabsat ni Apesos may palpalagip kada tayo. Numan pa'y nasulisog, ngem pinarmek na iti sulisog. He was being tempted by the devil for 3 times. But he did not allow the devil to be successful. But in the power of the word and in the power of prayer, Jesus was able to surpass and resist the temptations. Isod kapsat kingagayem na bilig ti panagkararag tayo, nang nangruna dagiti panawan nga masulsulisog tayo. Gapwanan amutay apo. Nga iti sulisog ken aramid ti Diablo, maparmek babaen ti kararag. Ken kastamet nga when we are consciously aware that we are in the presence of God, then we know that we can resist temptation, the power of the evil one. Isugod kapsat kingagayem, numan pa'y haan apo nga kunatay apo nailanad, specifically, our gospel reading today, it was a general mentioning that Jesus was tempted in the desert. If you have to look the temptations of Jesus, the devil is focusing too much on his relationship. If you are the Son of God, if you are the Son of God, aramid din man dating nga batog, balin nga tinapay. If you are the Son of God, okay, tumpak ka man dito. If you are the Son of God. So you see, but in the presence of the evil one, in the temptation, we have to acknowledge God's presence in our fervent prayer to Him. So, kapsat kin gagayam nagpintas man na po, nga iti paganurutan ti Santo Quaresma, sapay kuma, ta intay tungpalen, ken agtaod ti puso tayo, ti panagaramid tayo dagitoy, tatno agbanag metlaeng, amang ited tinananay nga bendisyon, panagbalbaliw tayo, ken panakaisalakan tayo. Kakabsat, adalat ti sulisog, itibiyag tayo. Ngem kabaylan tayo daytoy, aparmaken, ken haan tayo apo palubusan, nga mangabak ti sulisog, pabayan met ti panagkarkararag, ken aramid ti Santa Quaresma. Inayon ko paya po, nasapay kong magaron may palpalagip kada tayo. Numan pa'y nalapit, nakapsut, ket numan pa'y kunatay apo, asidig tayo lat ti sulisog. Dahiti kong magaron, iti may palpalagip kada tayo. Hangag kanay, nga kunatay apo, agtaltalek, when agkararag tayo laeng, nudiket, agaramid tayo mo't, iti kabaylan tayo, tatno kasta, liklikan tayo iti sulisog. Prayer
that is active. This is, I think, we need in this time of Lent. Amen? Agkararag ka, ketkadkadwaam taramin. Amen? Na? Iso ako na tigarod, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Don't compromise yourself. In moments and times that you know that there is a great temptation, don't dare yourself. Amen. But help yourself. Because only God helps those who will help themselves. Amen. Tulungan lang na po Diyos. Gamin, han nga tulungan na po Diyos. Si tao nga umuna, han na tulungan ti bagina. Kaya runan, kakapsat, kinagayem, may palpalagip garod ka na tayo. Nga iti pa nagliklik, iti suli, so ket ko na tayo po. Haamon nga padasin. Don't dare and test yourself. Consciously and fully aware that we are just but human. Rather, seek God's guidance. Rather, make it a point that you don't dare yourself to put into temptation and eventually you fall into sin. So you see, on this first Sunday of Lent, we are once again reminded to embrace our humanity, yes, recognizing that we have also struggles in life, recognizing that we are but human to fall into sin and temptation, and yet we see that God is the only and someone who can really help us, especially in times of great temptations. Niya po Jesus garod, may palpalagip kada tayo. Nga intay lata ikamang itibiyag tayo ti Diyos. Ken kang runaan, ti panarabay, iti sao ti Apo. Ken kararag tayo. Sapay kong magaro ti dahi ti panawen ti Kwaresma, ipasnek tayo ti agkararag. Ken dahi ti panawen ti Kwaresma, haan lang pa nagkararag, no diket kadkadwaen tayo, babayin taramid, ti panangibingay, ken panagtulong, ken panagsakripisyo. Dagitoy, dagiti banbanag at tumulong, at tumaliklikan tayo, dagiti kang runaan, apakabasbasulan tayo. Amen.